হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো আর আমিও অনেক ভালো আছি। অমিত মন্দিরার ব্লগে তোমাদের অনেক অনেক ভালোবাসা। আজকে আমি বনগাঁয় গেছিলাম একটা কাজের সূত্রে, তাই জন্য ভাবলাম যে বনগাঁর কিছু কিছু জিনিস তোমাদের সাথে শেয়ার করি। তো চলো দেখতে থাকো। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, ख्वाबों के लिफाफों में छुपा है रास्ता। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। তোমাদের ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আর দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, সাবধানে থাকবে। টাটা।